Mga kapuso puloy-an sang anay leader sang simbahan Katoliko sa Pilipinas nga si Jaime Cardinal Sin Saclan isa na ka museum. Bisitahon ta sa pagtutok ni Julius Bilacaol. Ginbuksan sang damlaglang bilang museo ang balay sang isa sa pinakabantog kag pinaka-impluensyado nga leader sa simbahan Katoliko sa Pungsod, si Jaime Cardinal Sin, nahamtang sa New Washington, Aklan. Ini ang ginatawag nga Museo Cardinal, the House of Sin, nga nagapakita sang kabuhi sini. Ang museo ang natunga sa pila ka bahin. Isa sa mga ini ang ginatawag nga Memories of Sins. Diri nahamtang ang mga handumanan sang pamilya sang Cardinal kag sang iya pagkalamharon. Mayaraman nga The Rise of the Sin, nga nagapakita sang nangin kabuhi sini, humalin sang siya ang nangin pari. Behind the Scene, nga nagapakita sang talatapan sang Cardinal. Ang hulot sini, ginatawag nga Closer to Sin. May Taste of Sin man, nga nagapasundayag sang dining area sang balay, kag sang mga paborito nga pagkaon sang anay Cardinal. Ang lugar kung sa diin siya nagtaliwan, ginatawag nga Mortal Sin. Ang mga achievement ni Cardinal Sin, makita naman sa Legacies of Sin. Ang Museo Cardinal ang gininagurahan sa Agosto 31, kadungan sa ika-96 nga birth anniversary ni Sin. Tumandok sang New Washington, Aklan, si Sin ang nangin Manila Archbishop sang 1974, kag nangin pinakalamharon nga Cardinal sa bugos nga kalibutan sang 1975 sa edad nga 48 anyos. Nangin dako man ini nga bahin sang EDSA People Power Revolution sang 1986. Si Sin ang napatay bangod sa komplikasyon sang ibalatian sang June 21, 2005. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas.